Hello, welcome to the Trilingual channel, the place to learn English, Spanish and or French. Hola, bienvenidos al canal Trilingua, el sitio para aprender inglés, español y o francés. Salut, bienvenue à la chaîne Trilingua, la place pour apprendre l'anglais, l'espagnol et ou le français. Here, you will be able to also improve 2 or 3 of them at the same time. Aquí podrás también mejorar 2 o 3 de ellos al mismo tiempo. Ici, tu pourras aussi améliorer 2 ou 3 d'elles en même temps. We are going to compare and explain them simultaneously through dialogues. Vamos a comparar y explicarlas simultáneamente a través de diálogos. Nous allons les comparer et expliquer simultanément à travers des dialogues. The sessions will be focused on everyday spoken language as much as possible. Las sesiones se centrarán en la lengua hablada de todos los días, tanto como se pueda. Les sessions se centreront sur la langue parlée de tous les jours, autant que possible, 2S. We will analyze the different aspects of each of the languages with easy explanations. Analizaremos los diferentes aspectos de cada uno de los idiomas con explicaciones sencillas. Nous analyserons les différents aspects de chacune des langues avec des explications simples. We'll deal with the vocabulary, the expressions, the grammar, the pronunciation, among other things. Trataremos del vocabulario, las expresiones, la gramática, la pronunciación, entre otras cosas. Nous traiterons du vocabulaire, des expressions, de la grammaire, de la prononciation, parmi d'autres. Then we'll take up the full dialogues in one same language. Después retomaremos los diálogos completos en un mismo idioma. Ensuite, nous reprendrons les dialogues complets dans une même langue. All that you have to do is watch the videos while you read the text on screen. Todo lo que tienes que hacer es ver los vídeos mientras lees el texto en la pantalla. Tout ce que tu dois faire, c'est regarder les vidéos pendant que tu lis le texte à l'écran. Then, you watch the dialogues in only one of the languages you want to learn. Luego ves los diálogos en un solo de los idiomas que quieres aprender. Ensuite, tu regardes les dialogues dans une seule des langues que tu veux apprendre. It will allow you to know if you have learned that section. Eso te permitirá saber si has aprendido esa sección. Cela te permettra de savoir si tu as appris cette section. At the end of each session, we'll post a test or a game to evaluate yourself. Al final de cada sesión, publicaremos un test o un juego para que te evalúes. À la fin de chaque séance, nous posterons un test ou un jeu pour que tu t'évalues. Soon, I will add more videos on a weekly basis, and the level will be raised a bit each time. Pronto añadiré más vídeos semanalmente, y el nivel se elevará un poco a cada vez. Bientôt, j'ajouterai plus de vidéos à chaque semaine, et le niveau sera élevé un peu à chaque fois. The higher the level, the more colloquial the expressions we will deal with. Cuanto más alto el nivel, más expresiones coloquiales trataremos. Plus haut sera le niveau, plus d'expressions familières nous aborderons. This can be done easily without too much effort and at your own pace. Esto puede hacerse fácilmente sin demasiado esfuerzo y a tu ritmo. Cela peut être facilement, sans trop effort et à ton rythme. You'll see how much you learn and I really hope you will enjoy the videos. Verás cuánto aprenderás y deseo de verdad que disfrutes de los vídeos. Tu verras combien tu apprendras et j'espère sincèrement que les vidéos te plairont. Now we will hear the whole conversation that you just heard, but just in English. Maintenant, nous allons écouter la conversation que vous avez écoutée seulement en anglais. Ahora escucharemos toda la conversación que habéis escuchado, pero solo en inglés. Hello. Welcome to the Trilingua channel, the place to learn English, Spanish and or French. Here you will be able to also improve 2 or 3 of them at the same time. We are going to compare and explain them simultaneously through dialogues. The sessions will be focused on the everyday spoken language, as much as possible.
We will analyze the different aspects of each of the languages with easy explanations. We'll deal with the vocabulary, the expressions, the grammar, the pronunciation among other things. Then, we'll take up the full dialogues in one same language. All you have to do is watch the videos while you read the text on screen. Then you watch the dialogues in only one of the languages you want to learn. It will allow you to know if you have learned that section. At the end of each session, we'll post a test or a game to evaluate yourself. Soon I will add more videos on a weekly basis and the level will be raised a bit each time. The higher the level, the more colloquial the expressions we will deal with. This can be done easily without too much effort and at your own pace. You'll see how much you'll learn and I really hope you will enjoy the videos. Hola. Bienvenidos al canal Trilingua. El sitio para aprender inglés, español o francés. Aquí podrás también mejorar 2 o 3 de ellos al mismo tiempo. Vamos a comparar y explicarlas simultáneamente a través de diálogos. Las sesiones se centrarán en la lengua hablada de todos los días, tanto como se pueda. Analizaremos los diferentes aspectos de cada uno de los idiomas con explicaciones sencillas. Trataremos del vocabulario, las expresiones, la gramática, la pronunciación entre otras cosas. Después, retomaremos los diálogos completos en un mismo idioma. Todo lo que tienes que hacer es ver los videos mientras lees el texto en la pantalla. Luego ves los diálogos en un solo de los idiomas que quieras aprender. Eso te permitirá saber si has aprendido esa sección. Al final de cada sesión, publicaremos un test o un juego para que te evalúes. Pronto añadiré más vídeos semanalmente y el nivel se elevará un poco a cada vez. Cuanto más alto el nivel, más expresiones coloquiales trataremos. Esto puede hacerse fácilmente sin demasiado esfuerzo y a tu ritmo. Verás cuánto aprenderás y deseo de verdad que disfrutes de los videos. Salut. Bienvenue à la chaîne Trilingue. La place pour apprendre l'anglais, l'espagnol ou le français. Ici tu pourras aussi améliorer 2 ou 3 d'elles en même temps. Nous allons les comparer et expliquer simultanément à travers des dialogues. Les sessions se centreront sur la langue parlée de tous les jours, autant que possible. Nous analyserons les différents aspects de chacune des langues avec des explications simples. Nous traiterons du vocabulaire, des expressions, de la grammaire, de la prononciation parmi d'autres. Ensuite, nous reprendrons les dialogues complets dans une même langue. Tout ce que tu dois faire c'est regarder les vidéos pendant que tu lis le texte à l'écran. Ensuite tu regardes les dialogues dans une seule des langues que tu veux apprendre. Cela te permettra de savoir si tu as appris cette section. À la fin de chaque séance, nous posterons un test ou un jeu pour que tu t'évalues. Bientôt j'ajouterai plus de vidéos à chaque semaine et le niveau sera élevé un peu à chaque fois. Plus haut sera le niveau, plus d'expressions familières nous aborderons. Cela peut être fait facilement sans trop d'efforts et à ton rythme. Tu verras combien tu apprendras et j'espère sincèrement que les vidéos te plairont.